Naddu marabba l-telespettatori kollha ta' Smash Television u ngħaddu għal-programm ieħor Motor Room. Kif għamilna fl-aħħar ġimgħat, l-aħħar 7 ġimgħat, dan huwa tmiem programm, ovvjament ħan niltaqgħu mal-ħabib kbir tagħna hawnhekk Mario Farrugia, professur Mario Farrugia li jagħti lectures ukoll fuq fl-Università ta' Malta. Spjegajna l-ICU, spjegajna it-tħul, dak li jidħol fl-ICU u kif jaħseba l-ICU, kif jaħdem l-ICU biex umbagħad jaħdem l-output. U aħna issa qegħdin nitkellmu l-output bdejna nispjegawh il-ġimgħa d-dieħla fejn l-oħra, skużawni, fis-7 programm fejn tkellimna fuq fuel injectors. Dan it-tmien programm għalhekk aħna llum se nitkellmu fuq ignition u sparking plugs, però fuq li konna qegħdin ngħidu d-darba l-oħra. Mario, aħna dejjem f'karozzi ta' tlielaq speċjalment dejjem nitkellmu li aħjar tkun rich magna mill-lilin. X'inhu ma dawn id-deħ? Ekki ir-realtà, ġifieri fil-fatt aħjar tkun rich u fil-fatt tiddevelopja daqsxejn iktar power jekk tkun ħarira rich, ġifieri l-air to fuel ratio, air to fuel, kieku qed tiżen l-arja u qed tiżen il-petrol, tkun l-air to fuel ratio stoichiometric ngħidula l-kelma li tfisser li għal għandek fuel żejjed u nieqes, ġifieri l-oxygen tal-arja tkun qed taħliq kollu ma jifdal xejn laqqas. Ikun eżatt. Dak ikun 14.5 normalment, jiddependi fuq il-fuel imma pressa poco jkun 14.5. Normalment għal highest performance tkun tridu pereżempju 13. Lean jaf ikun 16 pereżempju. Ma tix tkun lean minħabba Lean ta' meħsarat. Jaf ta' meħsara. Ġifieri normalment minħabba l-performance biex ma tagħmilx ħsara u biex tiddeveloppi iktar power tkun rich. Imma fil-realtà illum il-karozzi moderni ikunu dejjem stoichiometric minħabba il-catalytic converter, għax il-catalytic converter biex jaħdem tajjeb irid tkun qrib ħafna tal-stoichiometric u fil-fatt li ICU iżomm il-magna kważi l-ħin kollu qrib ħafna tal-stoichiometric. Issa jaf imma f'xi kaxex partikolari ta' dik it-table fejn veru ħafna bżonn ta' high load jaf għal momenti osra imur ftit rich. Imma ġifieri normalment ħajkun veru ma dejjem rich qatlin. Le lin għall-efficiency tkun trid tmur lin, ġifieri ma tkunx waqgħet id-dinja u jiena fil-fatt ngħid illi pereżempju idle jekk m'għandekx catalytic converter anke fuq magna li inti ħsibta biss racing jaqbillek tkun lin ħalli l-injector jitfa' ftit petrol. Ikun hemm in-nuqqas u l-spark plug li ħan nitkellmu fuqhom illum, issibu dejjem nadif tazza. Nadif, kif għandu jkun. Illum ġifieri t-teknoloġija tant inbidlet li jien li għall-ewwel mhux bħalma konna naraw issibu kannella jew issibu abjad. Illum ikun taħseb jien għall-ewwel bdejt naħseb li tgħidlek tgħid daħdem u li kważi tibda tinkwieta għax aħna ġifieri normalment inkun li nibda naħseb li jaf ħajjisħon iżejt u jikrekkja jew hekk li kellhom nieħu pariri fil-fatt mant il-mechanics għax ikunu iktar jafhmu minni. U jgħidu li llum il-magni jekk saru għax normalment ġifieri jkun jaqbel effiċjenti ħafna għax hekk ovvjament il-spark plug qed jinżamm. Jaħdem tajjeb u jisparkja kif għandu jisparkja. Ħalli l-ispark għandu la jkollu ħmieġ miegħu la jkollu ħaġa għażora. Imma ġifieri normalment jekk inti qed tittjunja inti ikun jaqbillek li veru u ma għandekx il-problema tal-catalytic converter u naħseb ftit nies fil-fatt ħajkollhom il-biċċa xogħol li qed jittjunjaw u fl-istess ħin qegħdin jippruvaw jieħdu ħsieb il-catalytic converter għax hija beyond il-bniedem normali ta' ir-realtà. Il-kumpaniji l-kbar hija biċċa xogħol kbira ħafna l-emissions, jiġifieri aħseb wara l-individwu waħdu. Ġifieri allura inti jkun jaqbillek li qed high load meta għandek bżonn ħafna power, il-gas miftuħ ħafna tkun rich, iktar ġifieri fuel mill-stoichiometric. Imma fil-fatt waqt idle jekk tinduna li l-magna mhijiex timmisfajerja, ikun jaqbillek toqgħod ftit lin, da dejjem tinduna mbagħad illum bil-wideband air to fuel ratio meter
Mario, ħanżaqsik daċċej mistaqsija ta' prinċipjant, imma l-catalytic converter f'applikazzjonijiet racing jintuża jiġifieri? Normalment jekk ikun hemm min qiegħed pereżempju jidħol f'kategorija fejn ma jistax ineħħih għax inkella ħajinqata' minn stock. Ikun hemm regoli. Ikun hemm regoli. Alright. Imma u jista' jagħmel pereżempju ftit electronics biss. U qed jagħmel xi sistema li tagħmel tikka piggyback function ġifieri timmanipola xi parameters biex iġġib ftit iktar power. Qabli minħabba fekk ikun għadu qed iżommu l-catalytic converter. Imma mhux jiġifieri minħabba performance propja li ma tkunx ħatiħu xejn mill-catalytic converter. Catalytic converter qiegħed minħabba l-emissions, mhux imħabba il-performance. Telemenaħ. Għax iktar ħemlin problemi. Imma jaf ikun hemm min jidħol f'racing li m'għandekx. Imma jaf ikun hemm min ħajidħol f'racing u ma jeliminaħx għax inkella jitlef. Pereżempju jekk illum hawn ħafna karozzi li huma ġifieri ta' triq imma huma powerful immens u tieħu pjaċir bihom imma għandhom l-air condition. U ma tkunx trid taqbad u tneħħi l-iżjud tal-fabrika għax inkella jaf tispiċċa bla air condition. U ġifieri dik ħaġa żejra ċuċata propjament, ikun hemm ħafna min ikun irid iżomm l-isju tal-fabrika x'inkella jitlef daw il-functionality. Karozza powerful ta' triq. Ovvjament, daw isbieħu hekk, mhux se tneħħel l-air condition. Mhux hekk. Kellha l-arusa mhux se titla'. Mhux hekk. Mario. U tkun tliftilha nofs il-preġju għax illum. U sabiħ li jżomm it-twieqi magħluqin speċi ta' u l-arusa Ġifieri l-spark plug għall-argument huwa importanti ħafna li jkun nadif u konna qegħdin ngħidu kif illum fil-fatt jaftelgħu u taraħ nadif iż-żejjed li kien meta naraħ ngħid hemm xi ħaġa ħażina. Qiegħed inkun lin iż-żejjed imma llum fil-fatt hekk saret. L-ewwel nett anke wkoll għax l-sparks saru jkunu iktar b'saħħithom. Ħan nitkellmu mela fuq il-ġenerazzjoni ġara fuq l-spark imma biex ma ninsiex wara, l-spark illum peress li sar hemm coil għal kull spark plug, speċi ta' hemm iktar. Ġenerazzjoni ta' karozza hemm coil għal kull spark. Coil għal kull spark plug. Mhux coil waħda kif coil waħda. Kif għandna. Allura l-spark plug ikollu spark iktar b'saħħtu u allura iktar jista' jżomm lilu nnifsu għall-argument nadif. Imma hemm ħafna ħjar kontroll tal-fuel. Ukoll. Mela biex immorru fuq l-spark plugs, ġifieri l-spark huwa it-tieni ħaġa li l-ICU jrid jieħu ħsieb. Edna il-fuel huwa l-iktar importanti, mhux għax fir-realtà hu iktar importanti, imma għax huwa l-iktar ħaġa li n-nies l-ewwel ikollhom bżonn ibidlu. Għax l-spark fil-fatt ma tantx għandek bżonn tbidlu, l-spark advance anke jekk tħallih kif kien tal-fabrika, ma tantx ħad tagħmel xi differenzi kbira. Imma fil-fuel ħafna nies l-iktar li jkollhom bżonn jirranġaw għal fueling. Id-dħul tal-fuel. Allura l-spark huwa l-output ieħor ukoll veru importanti tal-ICU. Fl-antik kien ikun coil din il-forma, jiġifieri coil relativament kbir. Il-wieħed għal kollha. Wieħed għal kollha u normalment kien ikun hemm il-king lead ngħidulu li jmur minnu għal fuq distributor. Jidħol fin-nofs imbagħad ikun hemm ir-rotor arm bil-mart ngħidulu l-wirdiena li ddur u tagħti l-ispark lil kull min imissu. Issa dal-coil imma kien ikun allura responsabbli mill-magna kollha, ġifieri dan rid jagħmel 4 sparks kull 2 revolutions għal magna 4 cylinder, għal magna 8 cylinder rid jagħmel 8 sparks f'kull 2 revolutions. Allura fil-fatt kellu biċċa xogħol relativament kbira. Xorta wieħed kien jintuża. Imma ġifieri kien ikollu iktar xi jagħmel għall-argument. Mhux hekk? Qisu bħalma il-single point kien jaħseb għal kollox. U issa morna għal sistema fejn ikun hemm iktar wieħed għal wieħed. Ġifieri wara din il-generation. Morna dik ukoll. Fil-fatt tista' tintuża ma' ICU, ġifieri tista' tħalli magna antika bil-coil wieħed, bid-distributor u l-spark tieħu ħsiebu l-antika u tagħmel fuel injection biss. Tista' tagħmel hekk. Imma jekk tagħmel it-tnejn probabli ħajkollok kontroll aħjar. Imma fil-bidu jaf wieħed ikollu daqsxejn iktar inkwiet u ma jafx eżatt x'ħajaqbad jagħmel għax ikollu fuq moħħu għall-argument. Jiġifieri kultant li tagħmel jiena ġifieri għaddejt minnha di ħallejt ICU tal-fabrika jagħmel l-spark u jiġifieri ma nistax inqabbadlu laptop tiegħu ma nistax la nara x'qed jagħmel imma fl-istess ħin ngħid mela m'għandix għalfejn noqgħod nagħti każ nipprova nifhem x'qed jagħmel u nieħu ħsieb il-fuel biss. Ġifieri tista' tgħaddi minn dik ukoll it-tranzizzjoni biex wieħed jagħmel il-konfidenza. Meta tħalt għaddi però jekk inti tħalt għal single, wieħed jista' jibda jqabbad il-laptop u jkun jaf ukoll x'hemm spark.
Imma ġifieri mbagħad ovvjament wieħed irid jifhem ħarira. Irid jifhem aktar. Mela dal-coil huwa wieħed għal kull wieħed. Issa jien aħna għamilna wkoll applications fejn użajna 4 minn daw, ġifieri fuq karozza jew li fejn għandek fejn, jew fil-laboratorju, peress li daw huma għal kull wieħed. Peress li daw huma relativament inexpensive. Ġifieri tuża wieħed għal kull ċilindru u ġiba kull coil għal kull ċilindru. Ġifieri minflok tagħmel. Tista' tagħmel dil ħaġa wkoll. Tista' għamilniha diversi drabi, ġifieri fil-fatt ġifieri minn fuq kull wieħed tmur għal direttament għal plug. Wieħed. Tista' tagħmel hekk u lil kull coil ittieħ is-supply diretta mill-CU imma jrid ikollok supplies biżejjed mill-CU. It-tieni ġenerazzjoni ħanejdu hekk ġifieri dik propjament ma kienx tal-CUs, dik kienet ta' żmien il-kurburatur. It-tieni l-ewwel ġenerazzjoni ħanejdu hekk tal-CUs issa bl-electronic control kienu jkunu coilijiet dat-tip li kienu jkunu għandek terminal għal kull coil. U joħroġ bi high tension wieħed u ma jindikx il-rotor arm il-wirdina. Fil-fatt f'dil configuration li qed nuru dan huwa coil wieħed u dan huwa coil ieħor u jidhru donhom li huma ġistinti u għandek anke numbering biex tinduna fejn ħadd waħħal it-terminals għal kull coil. Imma fil-fatt din il-module kienet tkun daqsxejn intelligenti wkoll u hija il-power module, ġifieri din hawnhekk hawn electronics mhux biss wire imkebbeb bħalma u da kull ma fih jekk tiftħu wire imkebbeb. U jkun hemm il-primary u secondary. Ġifieri dan apparti li għandek il-primaries u secondaries hawnhekk, fil-fatt hawn taħt għandek l-electronics li qed jippowerjaw lilu. Issa daw imma il-partikolarità tagħhom din li fil-fatt huma żewġ coilijiet mhux 4 qed ituk żewġ sparks. Meta jkunu f'dil configuration tittuża dik li ngħidula wasted spark. Jiġifieri fil-fatt dan module wieħed li miegħu jaqbdu l-1 u l-4 l-tnejn wieħed forsi jekk ikun jaf sewwa il-1 u l-4 ikunu tnej fuq, pereżempju top dead center u t-2 u 3 ikunu dejjem bottom dead center ikunu l-kontra. Mela dawk it-tnej li qegħdin top dead center fil-fatt tkun qed ittihom l-spark flimkien. Jiġifieri il-1 jekk ikun il-1 firing ħajjuħu l-spark. Imma l-4 jieħdu wkoll. F'dak il-ħin il-4 ikun ngħidulu flow overlap, ikun jiġifieri l-exhaust miftuħ imma anke l-intake miftuħ. Allura hija daqsxejn dibattibbli di imma jagħmluha ħafna. Li jiġifieri fl-ewwel ġenerazzjoni biex jissimplifikaw ma tantx itelgħu il-kost kienu jagħmlu żewġ coils mhux 4 u tittaħdem bil-forced wasted spark. Il-wasted spark tik ċertu vantaġġi pereżempju ma jkollokx għalfejn tagħmel cam sensor li tkellimna ġifieri tissimplifika input. Jekk timminimizza daqsxejn il-kwalità tajba tal-output billi tibqa' wasted spark. Imma ġifieri tajjeb li speċ ta' wieħed japprezza li tagħmel coil wieħed għal magna kollha hija l-inqas waħda. Li tagħmel coil għal kull żewġ ċilindri hija next. U li tagħmel coil għal kull ċilindru hija l-aħjar. Għax imbagħad tispiċċa tagħmel l-spark meta għandek bżonnu biss. Bis-sistema l-antika veru li l-spark kien meta għandek bżonnu biss. Imma sfortunatament il-coil wieħed rid jaqdi lil kulħadd. Allura rid, pereżempju jekk ikollok magna racing, tittixxi jekk kellek magna li kienet taħdem sa 5000. Imissa biħsibek ittellaħħa 7. Jiġifieri għamiltilha li kien hemm bżonn mechanically il-crank, ħaffift il-pistons u x'kellek bżonn tagħmel, imma probabbli anke l-coil ħajkollok bżonn nittejbu għax il-coil ikun qiegħed qisu imwassal mal-5000 biex jibqa' jaqdi lill-erba' li huma. Xi ħaġa però nsejx isimha li tista' tuża mhux ħanejdlek li le ma jibqa' nafx. Le, kien ħafna drabi jagħmlu xi sistema ta' electronics. Electronics, Niftakar kontu żajta jekk ittellalu is-supply minflok it-tieħ 12 fil-fatt pereżempju is-CDI jekk forsi qed tirreferi għal CDI, eżatt. Is-CDI imma li kienet tagħmel u konna ddevelopjajnija ġifieri fil-fatħija l-iktar u jien ikun iktar utilizzajta. Is-CDI fil-fatt kienet li minn 12 volts ittella 300 volts, ġifieri għarax qabża, iġibu jisu mains voltage. U t-tieħ, ġifieri minflok tiċċarġjah bit-12, tiċċarġjah bit-300. Ġifieri jispiċċa da minflok jiċċarġja fi 5 milliseconds, jiċċarġja f'xi ħafa millisecond. Alla tispiċċa jekk tagħmel dik is-sistema tas-CDI li qed tissemmi inti, fil-fatt tista' tagħmel imbagħad dak li jgħidulu il-multi spark, ġifieri tispiċċa jekk trid
meta ċ-ċilindru tela u jmissu l-tispark, jemma flok spark wieħed, fil-fatt tista' tieħ 2 jew 3 tant l-ispark jiġri mal-ajru u qawwi. Imma fir-realtà dik kienu vvintawha meta bdew imorru lin immens kif tkellimna qabel tal-lin il-kumpaniji minħabba l-emissions kienu vvintaw CDI system għax il-misfires huma problema u inti jekk jinserta għalek li ma ġikx fuel biżejjed dej l-spark plug u maħax kienu vvintaw dis-sistema fejn jagħmlu iktar minn spark wieħed biex forsi jieħu. Imma ġifieri ngħidlek li baqgħna ftit minuti. Ġifieri ir-realtà hi li ġixkojlijiet aħjar mill-li għandek wieħed, imma mbagħad fil-moturi ġixkojlijiet kienu jkunu din il-forma, imma pratikament l-istess ħaġa, ma dan għandu ġiex terminals, ma għandux l-electronics taħtu. Injector tista' tikklik jaħu tisimgħu jaħdem, fil-fatt spark plug imma jekk ittieħ il-power ma jaħdimx. Le, u qasi sparkja, ma jirnexlekx ta' tiħek. Fil-fatt il-make and break l-antika li għandi da kien jiftaħ il-current tajjeb u jisparkja, imma jekk tipprova tagħmilha bidejk bil-wires jiena l-inqas ma jirnexxilix. U llum il-karozzi moderni ma dan huwa ta' mutur jużaw dik is-sistema ta' coil on plug, jiġifieri kull spark plug ikollok il-coil miegħu u allura ovvjament li ħajaqdi lilu. Issa dan il-coil kull mu hawnhekk. Allura huwa kumpatt ħafna, ma fihx electronics. Jiġifieri l-ECU irid jieħu ħsiebu minn fih iż-żewġ wires biss. Fih iż-żewġ wires biss. U m'għandux polarity laqqas fil-fatt, jiġifieri jekk xi ħadd ikun qed jinkwieta jekk għandux polarity, fil-fatt le. Daw kien ikollhom polarity sewwa l-antiki u jsek tajjeb li iż-żomma, imma fil-fatt il-coil on plug m'għandux. U l-spark plugs inbidlu skont il-magna, pereżempju dan huwa ta' magna ta' mutur, allura huwa kamin qasir u relativament twil. U normalment imma l-14 mm ikun l-iktar wieħed komuni fil-karozzi normali. Mbagħad kien hemm daqsxejn ikbar minnhom ukoll. Jiġifieri l-sparks imma huwa dejjem bażikament l-iktar importanti li tagħmilhom il-coil. Fir-realtà fuq il-magna inti dejjem ħadd tispiċċa il-magna tkun li tkun u jkollok tuża l-sparking plug adatt magħha. Il-varjetà ħad tiġi. Relay importanti, immaġna wkoll. Importanti wkoll anke wkoll fil-harness, ġifieri forsi nitkellmu sa iktar fil-programm li jmiss ħanalqu iktar tal-kojlijiet. Mela l-coil on plug huwa l-iktar wieħed forsi illum modern u għabli tkun tista' tagħmlu anke fuq karozza li ma kienx maħsubek, jiġri għabli xorta tkun tista' tqiegħdu fil-fatt aħna xilna fuq Kawasaki li ma kienx għall-argument għamilna daw li huma tal-Honda u xorta telimina l-kuffaġni u daw jiġru speċi ta' tnaqqas il-wires tal-high tension għax daw jaqalaw ftit problemi anke l-electronics għax kif konna kellimna n-noise daw fihom kien ikollhom ir-reżistenza u hekk jiġri daw jiġġeneraw ftit noise, hekk inti ara kemm illimitajtu. Għax dak kollu ħajkun fil-head issa. Ħajkun moħbi fl-aluminium. Jiġri fatt in-noise qas ħajrnexxielu joħroġ għax ħajkun magħluq b'dak il-metall tal-head. Jiġri l-coil on plugs huma illum komuni, imma huma relativament expensive compared ma l-antiki. Imma f'karozza li forsi titiżomma ftit lightweight tkun naħseb importanti u utli. Tajjeb. Mario, ringrazzjak, ovvjament aħna wasalna biex nagħlqu il-tmim programm issa fejn tkellimna fuq ignition, spark plug, ovvjament din ġenerazzjoni ta' programmi fejn nistaqdin nitkellmu fuq l-output, fejn bdejna nitkellmu mill-programm li għadda. Grazzi, ovvjament, il-ġimgħa d-dieħla aħna. Mario, nibdew nesploraw ukoll il-harness li magħruf ukoll bħala il-lum u il-wire sizing, etc. u kif, ovvjament, x'inhu l-aħjar għal harnessing. Thank you, Mario. Thank you. Naddu għal-bqija tal-programm u aħna ovvjament ma' Mario nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fid-disa' programm. Vince Garage ta' Valletta Road Ormis sib id-ditta renomata ta' tires Vredestein by Giugiaro Design. Trid karozza stabli fi triq, speċjalment fix-xita, mela Vredestein huwa l-għażla għalik. Din hija ditta li tagħmel ħafna tipi ta' tires għal kull vettura ta' triq. Fost dawn issib il-modelli Ultrac 60, Ultrac SUV 60, Ultrac 40, tire li jiflaħ aktar minn 186 mil fis-sija. Sport Rec 3, sewqan komdu u sportiv Sport Rec 5.
Hightrek u modelli oħra. Vince Garage, Valletta Road Ormi, Champel 2144-3619 jew inkella l-mobile 9989-8820. Vince Garage ifakkarkom ukoll li għandhom Run Flat Tires ta' Titta Vredestein, kif ukoll huma importaturi ta' ridmijiet ta' kwalità għolja b'xelta vasta għal kull tip ta' vettura. Fosthom issib imblemi wkoll ta' ditti magħrufa u jispeċjalizzaw fuq BMW, Volkswagen, Mercedes u aktar. Għand Vince Garage issib ukoll rimmijiet għal vetturi kummerċjali. Partit huwa kkunsidrat. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom kull tip ta' vettura kummerċjali mill-Ġappun, magni u ammont kbir ta' spare parts ġodda u second hand għal vettura tiegħek kemm mechanical, body parts kif ukoll windscreens u bull bars. Magni sibu Toyota, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi u oħrajn għal karozzi privati u l-vetturi kollha kummerċjali. Issib ukoll Hiace, cherry pickers, vannijiet bil-friża u forklifts kemm diesel, petrol, gas kif ukoll electric. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom ukoll batteries għal kull tip ta' vettura li jiġu kollha b'sena garanzija. Frankit ta' Mill Street Ormi fakkarkom ukoll itsiblu magni high performance, parts, body parts u aċċessori għal karozzi Ġappuniżi. Għal tires, rimmijiet, aċċessori u prodotti għal karozza tiegħek morru għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Naxos huma l-aġenti tal-OMP fejn issibu bucket seats, racing seatbelts, FIA approved racing suits, Snell FIA u vintage helmets, inkwanti racing boots u dak kollu għandu x'jaqsam ma' motorsport. Issibu ukoll FIA approved roll cages li bħalissa qegħdin ukoll b'offerta speċjali prezzijiet verament irħas minn għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Kif ukoll strut braces, steering wheels u ħafna affarijiet oħra. Naxos Tire Center ta' St. Thomas Street Luqa, Champel 21-66-11-38. Rebecca Tire Services li jinsaba tejn il-kazin l-antik tal-banda ftit l-isfel mill-Knisja tal-Marsa, issibulu għażla fasta ta' rimmijiet għal kull tip ta' fattura li jibdew minn 12 il-pulsier sa 20 pulsier. Issibu rimmijiet tal-aħjar kwalità fis-suq kemm għal karozzi sportivi u anki għal dawk normali għat-triq ma' 4x4s u SUVs u anki rimmijiet bl-emblema tal-marka tal-karozza tiegħek. Rebecca Tire Services jagħtik prezzijiet tajbin ħafna kemm fuq ir-rimmijiet kif ukoll fuq tires u t-partit jiġu wkoll ikkunsidrat. Issibu wkoll diversi aċċessori għall-armal tal-karozzi. Rebecca Tire Services tal-Marsa m'għandhomx konnessjoni ma' ħwienet oħra u l-affarijiet li jbiegħu jiġu importati minnhom stess. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 21-22-7032 jew inkella l-mobile 9946-9478. ProSpeed Parts. We commit ourselves in delivering the right products to ensure the best possible performance. From producing our own signature products to supplying other leading brands whilst guiding you to obtain the ultimate result through years of experience in the racing industry. Engine building, race car setup, fabrication, and routine servicing is also offered in our highly equipped workshop. Għand Pawlu tar-Rabat issib magni tal-Ġapan, diesel, spare parts ġodda u second hand, generators minn 1 kVA sa 300 kVA, kompressuri tal-arja, welding, CO2 plasma sets, ġakki tal-muturi, presses, trolley jacks manual u bl-arja, bottle jacks manual u bl-arja, ġakki tal-gearbox, krejnijiet li jerfaw il-magni, varjetà ta' kaxxi tal-għodda u trolleys, chargers, boosters tal-karozzi u ħafna aktar. Għand Pawlu tar-Rabat, triq il-Ġarġir, Rabat. Telefon 21-453-160. Email info@pawlutarrabat.com.
ये वाला पण पण बहना भगे
Għal tires, rimmijiet, aċċessorji u prodotti għal karozza tiegħek morru għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Naxos huma l-aġenti tal-OMP fejn issibu bucket seats, racing seatbelts, FIA approved racing suits, Snell FIA u vintage helmets, ingwanti, racing boots u dak kollu għandu x'aqsam ma' motorsport. Issibu ukoll FIA approved roll cages li bħalissa qegħdin ukoll b'offerta speċjali prezzijiet verament irħas minn għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Kif ukoll strut braces, steering wheels u ħafna affarijiet oħra. Naxos Tire Center ta' St. Thomas Street Luqa, ċempel 21 66 11 38. Rebecca Tire Services li jinsabu tejn il-kazin l-antik tal-banda ftit l-isfel mill-Knisja tal-Marsa, issibulu għażla fasta ta' rimmijiet għal kull tip ta' fattura li jibdew minn 12 il-pulsier sa 20 pulsier. Issibu rimmijiet tal-aħjar kwalità fis-suq kemm għal karozzi sportivi u anki għal dawk normali għat-triq ma' 4x4s u SUVs u anki rimmijiet bl-emblema tal-marka tal-karozza tiegħek. Rebecca Tire Services jagħtik prezzijiet tajbin ħafna kemm fuq ir-rimmijiet kif ukoll fuq tires u t-partit jiġu wkoll ikkunsidrat. Issibu wkoll diversi aċċessori għall-armal tal-karozzi. Rebecca Tire Services tal-Marsa m'għandhomx konnessjoni ma' ħwienet oħra u l-affarijiet li jbijaw jiġu impurtati minnhom stess. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 21 22 7032 jew inkella l-mobile 9946 9478. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom kull tip ta' vettura kummerċjali mill-Ġappun, magni u ammont kbir ta' spare parts ġodda u second hand. Għal vettura tiegħek kemm mechanical, body parts kif ukoll windscreens u bull bars. Magni sibu Toyota, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi u oħrajn. Għal karozzi privati u l-vetturi kollha kummerċjali. Issib ukoll Hiace, cherry pickers, vannijiet bil-friża u forklifts kemm diesel, petrol, gas kif ukoll electric. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom ukoll batteries għal kull tip ta' vettura li jiġu kollha b'sena garanzija. Frankit ta' Mill Street Ormi fakkarkom ukoll tsiblu magni high performance, parts, body parts u aċċessori għal karozzi Ġappuniżi. ProSpeed Parts. We commit ourselves in delivering the right products to ensure the best possible performance. From producing our own signature products to supplying other leading brands whilst guiding you to obtain the ultimate result through years of experience in the racing industry. Engine building, race car setup, fabrication, and routine servicing is also offered in our highly equipped workshop. Ta' stablija trid naqas il-wear and tear fl-steering u tires mela rekorri għand Vince Garage ta' Valletta Road Ormi fejn issib l-aktar apparat modern fl-Ewropa biex il-karozza tiġi ċekkjata għall-istabilità tagħha fi triq. B'dan il-4-wheel alignment system li hija robotic bil-laser u l-LCC itnaqqas kull periklu. Vince Garage huma speċjalizzati b'nies kwalifikati f'dan ix-xogħol fuq steering u suspension systems kif ukoll dak mechanical. Isir ukoll kull tip ta' service għal vetturi tagħkom. Vince Garage huwa one-stop shop fejn inti ssib kull xogħol bejħ fuq tires u balancing. Int tħalli l-karozza tiegħek u ssib ix-xogħol kollu lest mar-ritorn. Mela serraħ rasek u ħalli fidejn nies ċertifikati f'dan ix-xogħol. Ċempel 2144 3619 jew 9989 8820. Jew ibgħat email fuq info@vbsmalta.com. Gawdi dan is-sajf ma' PTR Marine li jinstab vjal il-ħaddim Rabat fejn issibu dinghies, inflatable ribs, open floor ribs u luxury models ta' ditta Magnus. Issibu wkoll trailers u aċċessori kif ukoll dajes ta' ditta Folk Boat u Eolo li jibdew minn 14 il-bit sa 30 bit. Issib verżjonijiet open, cabin cruiser, fishing u dayline u tingħata 10 snin garanzija. Kollox in stock bl-aħjar servizz, kwalità u after sale service. PTR Marine ta' Pawlu tar-Rabat 21 456 236 jew inkella 99 865 787 ptrmarine.com.
Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom kull tip ta' vettura kummerċjali mill-Ġappun, magni u ammont kbir ta' spare parts ġodda u second hand għal vettura tiegħek kemm mechanical, body parts kif ukoll windscreens u bull bars. Magni sibu Toyota, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi u oħrajn għal karozzi privati u l-vetturi kollha kummerċjali. Issib ukoll Hiace, cherry pickers, vannijiet bil-friża u forklifts kemm diesel, petrol, gas kif ukoll electric. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom ukoll batteries għal kull tip ta' vettura li jiġu kollha b'sena garanzija. Frankit ta' Main Street Ormi fakkarkom ukoll itsiblu magni high performance, parts, body parts u aċċessori għal karozzi Ġappuniżi. Għand Vince Garage ta' Valletta Road Ormi ssib id-ditta renomata ta' tires Vredestein by Giugiaro Design. Trid karozza stabbli fi triq, speċjalment fix-xita, mela Vredestein huwa l-għażla għalik. Din hija ditta li tagħmel ħafna tipi ta' tires għal kull vettura ta' triq. Fost dawn issib il-modelli Ultrac 60, Ultrac SUV 60, Ultrac 40, tire li jiflaħ aktar minn 186 mil fis-siegħa. Sport Track 3, sewqan komdu u sportiv Sport Track 5. High Track u modelli oħra. Vince Garage, Valletta Road Ormi, Champel 2144-3619, jew inkella l-mobile 9989-8820. Vince Garage ifakkarkom ukoll li għandhom Run Flat Tires ta' Titta Vredestein, kif ukoll huma importaturi ta' ribmijiet ta' kwalità għolja b'xelta vasta għal kull tip ta' vettura. Fosthom issib imblemi wkoll ta' ditti magħrufa li jispeċjalizzaw fuq BMW, Volkswagen, Mercedes u aktar. Għand Vince Garage issib ukoll ribmijiet għal vetturi kummerċjali, tpartit u akkunsidrat. Għal tires, rimmijiet, aċċessorji u prodotti għal karozza tiegħek morru għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Naxos huma l-aġenti tal-OMP fejn issibu bucket seats, racing seatbelts, FIA approved racing suits, Snell FIA u vintage helmets, ingwanti, racing boots u dak kollu għandu x'jaqsam ma' motorsport. Issibu ukoll FIA approved roll cages li bħalissa qegħdin ukoll b'offerta speċjali, prezzijiet verament irħas minn għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Kif ukoll strut braces, steering wheels u ħafna affarijiet oħra. Naxos Tire Center ta' St. Thomas Street Luqa, Champel 21-66-11-38. Karozza stabbli għatriq, trid naqas il-wear and tear fl-steering u tires mela rikorri għand Vince Garage ta' Valletta Road Ormi fejn issib l-aktar apparat modern fl-Ewropa biex il-karozza tiġi ċekkjata għall-istabilità tagħha fi triq. B'dan il-4-wheel alignment system li hija robotic bil-laser u l-LCC itnaqqas kull periklu. Vince Garage huma speċjalizzati b'nies kwalifikati f'dan ix-xogħol fuq steering u suspension systems kif ukoll dak mechanical. Isir ukoll kull tip ta' service għal vetturi tagħkom. Vince Garage huwa one-stop shop fejn inti issib kull xogħol beħ fuq tires u balancing, int tħalli l-karozza tiegħek u ssib ix-xogħol kollu lest mar-ritorn. Mela serraħ rasek u ħalli fidejn nies ċertifikati f'dan ix-xogħol. Champel 2144-3619 jew 9989-8820. Jew ibgħat email fuq info@vbsmalta.com. Għand Pawlu tar-Rabat issib ġakki tal-karozzi 1 pole, 2 pole u 4 pole, scissor jacks u palletizers, pompi tal-ilma, tad-dawl, submersible u ta' drainage, concrete mixers, plate compactors, tamping rammers, jiggers, chain blocks, shredders tas-siġar, band sauce, table sauce u miter sauce, cross cuts, hoists minn 100 kg sa 1 ton, hoists industrijali li jimxu fuq it-travi, winches li jaħdmu mal-batwi tal-karozza u ħafna aktar. Għand Pawlu tar-Rabat, triq il-Ġarġir, Rabat. Telefon 21-453-160. Email info@pawlutarrabat.com.
il-grupp għandi u l-grupp Riders. Għall-assistana François. Hekk kif sebaħ tant minn kmieni, ħadd aħbar li ma stennejtx. Mill-grupp tagħna naqas wieħed għax se jaħlu mill-mulej. Il-grupp kollu spiċċa mbikkem, edna ċajta din François. Daqs kemm intkom ħobti ċajta, din żgur mhux realtà. Però konna wispaljati għax intlaqt fil-ħemda u skiet. Ħallejt jibku t-telfa tiegħek lill-familja raba u kbir. Il-muturi tant għaduna, bid-delizzi sirna ħbieb. Bis-Suzuki aħmar tiegħek kont minn magħna tad-dirieħ. Dejjem tħaqna u flimkien fraħna. L-aktar meta biċċiċati. Kont mistemmen li Suzuki mhux Yamaha jew Kawasaki. Nitolbuk intħarisna sakemm nibqgħu mifrudin. Nżommuk firsibna dejjem u inti gawdi lill-bambin. Nitlobkom issa nagħmlu minuta silenzju lahom. Grazzi ta' kollox, François. Issejja ħanieħdu pjaċir
We stopped because of temperature issues. The engine has rhythm problems. We already had a thermostat issue in Peru the other day. No special today, but we still found ourselves a little training track to stay in shape. It's 6 p.m. We have a temperature problem. They're gonna change the gasket. It's 6 p.m. We never give up. Still going. He carries the hopes of the Argentinian nation. Federico Villagra has never been so close to glory. 1 second. It's incredible, no? 12 stages done, only 1 second between Nikolaev and Villagra. We came to compete, we came to win. Now we're 1 second behind and there's 1 day to go. There's no difference. For me, he's among the 5 best drivers in Argentina. In whatever discipline he competes, motocross, rally, and I'm not even mentioning the way he adapted to trucks in 3 years. The 48-year-old has seen it all. 2 wheels with motocross, 4 in WRC, and now the big monster trucks of the Dakar as part of the De Roy Avico squad. I've competed all my life. 9 years on a bike, then in a car, and now comes another race, an important part of my life. It's one of the most important races in the world and one of the hardest to compete in. In only 3 years, the Argentine has adapted in style to the big machines. As early as his first year, he finished 3rd on the podium in Rosario and 4th again last year. These trucks are giant cars. You drive them in a very similar way. They go so fast. They're not that different to cars. There are even sectors where the trucks go faster. After Gerard De Roy's victory in a similar truck 2 years ago, Villagra could do just as well. It's the dream and it's the race. For sure, it would be the icing on the cake of my entire career. 1 day to go. What does Cordoba have in store for its local hero? While the Dakar has been surfing the dunes and jumping the Rios of Argentina, kite surfers have been doing the same at Cuesto del Viento, meaning the wind slope. It's a reservoir almost purpose-built for the adventure sport. We're 200 kilometers from the city of San Juan in a valley called Iglesia. It's an artificial lake. It's an impressive sight. What's special about it is that there's wind almost every day of the year, which is pretty rare. We can sometimes reach speeds of 50 to 60 knots.
Tourists who come to this place follow recommendations. A lot of foreigners come here, as well as people from every province of Argentina. Every year we organise an event called Kite Fest. People who come believe it's the best spot in the world, ideal for beating records. The best specialists in the world come here, from Hawaii and different places in the world, to kite surf. And special for the bikes and quads today, on the same road as the cars and trucks. 900 kilometres to cover, including 2 time sections of 369 Ks on the WRC-style tracks to Cordoba. Disaster though for Ricky Brabec. On course for an excellent 6th place overall, the American was forced to abandon due to a battery problem. A second straight retirement for the Honda man. The overall leader, Matthias Walkner, once again staying out of trouble. With a 32-minute advantage, the Austrian is closing in on a first Dakar victory for his country in the bikes. He was happy to follow the tracks of the leading trio today, and he's now just one short stage away from Dakar glory. No doubt the 3 fastest riders today were thinking back to that fateful 10th stage when they all lost at least 40 minutes on Walkner. Antoine Mayo, the winner of stages 6 and 8, came in 3rd, the Frenchman reclaiming 4th place overall from Gerard Fares. Well, Kevin Benavides was only 22 seconds off the race lead before stage 10. The Argentine looked like he might finally end Honda's 20-year drought in the bikes, but those navigational mistakes proved very costly. Good pace from him today, finishing 2nd in spite of a late crash. Another excellent ride from Toby Price to take the stage win. Considering that he spent most of 2017 off the bike and had a metal rod in his femur changed in October, this was some performance from the Australian. The 2016 winner with his 2nd stage victory of the year, his 9th at the Dakar overall. It's nice to try and get stage wins, and coming to the later of the week now and almost to the finish, it's yeah, we need to try and get some and try and make some time back. So we're just trying to claw back as much as we can and show that we've got good speed. Well, Walkner still has a lead of over 20 minutes going into tomorrow's final special. He's heading full throttle for a first Dakar victory. Price with the stage win just ahead of Benavides and Mayo. Walkner 4th and Juan Pedrero getting his best finish of the rally so far in 5th. Overall, Walkner still leads Benavides by 22 minutes and 31 seconds. The only change in the top 5 is that Mayo moves ahead of Fares into 4th. For the cars, the countryside for our penultimate stage of Dakar 2018 looks innocent enough, but looks can be deceptive. Martin Prokop is an early casualty, his Ford stuck in the Fesh, the Borgward of Eric Weavers, narrowly avoiding disaster. Elsewhere, Patrick Sirijol has beached his buggy in a tree. The crew struggle to get some traction in the sand and eventually continue. The local drivers are on form here. Argentina's finest are starting to shine near Cordoba. Sebastian Halpern keeping an impressive run, being in the top 10. And this is Lucio Alvarez pushing consistently in the top 5 quickest times on the incredibly bumpy stage. But the Mini of compatriot Orly Terranova had a problem at the start of the stage and lost 40 minutes. Nasser Al-Attiyah stopped 2 in the first sector, maybe another puncture, but he's absolutely flying to try and keep the pressure on Stefan Petterhansel for 2nd place, flat out over a blind crest toward his 4th stage win of the rally. Well, a crash for Petterhansel means he lost 46 minutes, assisted by Cyril Dupre to get going again, but the 3008 Maxi is definitely not 100%. He's slower through the rest of the stage. We broke the steering. No power steering. A disastrous day for Dutchman Bernard ten Brinker too, looking good for a 4th place overall and on target for a 2nd stage win, but his Toyota Hilux is hit by mechanical problems late in the day, and the crew are forced to retire from the rally.
Now, Dupre stopping to help Peter Hansel exposed Carlos Sainz. The Spaniard knows he's alone out there if there's a mistake or a mechanical problem. Not ideal pressure for the driver who has failed to finish 5 consecutive times. Nonetheless, El Matador is safely home and on course to win the Dakar for a second time. Well, it is ridiculously close as the trucks head into stage 13. Only 1 second separates Federico Villagra from Eduard Nikolaev. The race is on for Dakar 2018 glory. This is an epic battle, an absolute classic. Now there's trouble for many in the soft sand. And an absolute disaster for Villagra. He stops for an hour and a half. That has ruined his dream of winning on his 3rd attempt, so close to home. The gaps in the overall leaderboard are as big as the trucks themselves. Jahe Vjazovic for the Maz team now looking solid for a podium, 5th quickest on the stage. The Czech crew of Martin Kolomy are way back in 11th overall, but the stage time today is very good, 4th quickest. Ton van Genuchten, the Dutchman racing for De Roy's Iveco team, is in 5th overall, keeping up with the Kamaz crews today, the 3rd quickest stage time. The 2015 Dakar winner Irat Mardiev is quickest so far on stage 13 and 4th overall. But Nikolaev retakes the lead of the rally, looking good for his 2nd consecutive Dakar win and the 15th for the Russian Kamaz team. And so onto the quads with a tricky day on the menu in the Fesh. Now the overall leader of this category, Ignacio Casale, has led from wire to wire, and he looks determined to finish Dakar 2018 in style. The Chilean, who has a comfortable cushion of over 90 minutes in the standings, leading the way at the end of the first special. Nicolas Cavigliato has been one of the revelations of this year's rally. The Argentine rookie heading for a superb 2nd place on his maiden Dakar. A fine ride today from Nelson Sanabria. He was only 10 seconds further back after the first special. Meanwhile, Jeremias Gonzalez is on course to make it an all-South American podium. 4th quickest and tightening his grip on 3rd overall.